Ma'am, yung pampers ko, ma'am. Basa na, ma'am. Last, may nag-report sa akin. Respect. Tatay na ako. Ina nyo, natatay na ako sa kaba. Pag-reportin nyo ako ba? Yoro, Ma'am, gusto mo bang makikita si Mr. Principal? Ay, sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Hindi na po ako magmumura, ma'am. Go na. Continue your report. Hello, everyone. I am... Sino umuutot? yay. Tong ina po yung bago. Lumilipad ako, ma'am. Ano umuutot? Yak kanino? Tayo mo na yan. Garang gay. Ano? Bao, oy. Sorry na God. Ma'am, cancel na to, ma'am. Kanina pa yan si Ma'am, break Yuzo. time na, ma'am. Four na, ma'am. Talaga yung umuutot dito eh. Si Tak Yuzo. ko yun, ano ba? Mr. Uy, Ikaw yung nasa respeto. gitna, tignan mo. Nasa gitna ka palagi. Uy, magrespeto Tak ko ta sa... yun. Ano ba? Guys, Nakulog na sa loob. Nabukas mo yung gate. Yung bao, men. Tong ina, men. Tayo mo Kakatay yan. mo lang kanina, tapos umutot ka na naman. ma'am, first news yan, ma'am. Hindi ito, Jimmy. Joke lang po, sir. They are spitting for misinformation, ma'am. You're witnessing a class. Yeah. They are spreading misinformation, man, ma'am. Kasi, ay igit-igit worse. Hindi, Ma'am, Igo. mapasa-basa, ma'am. O, tignan nyo yung lapag, ma'am. O. Mamasa-masa. Ma'am, champurado po ba soup natin ngayon? May natapon po ata. Mano lang. Ma'am, namagsa yung ring. Ang pusa ko. Coordinator class. Coordinator. Behave yourself. Hey, shut up, everyone. Oh, greet. Tayo. Greet. Ano sabihin niya? Greet. Good afternoon. Good afternoon na. Hi, guys. I am... Principal. Ulit. Sino ba principal natin? Mabuhay. Coordinator. Oh my God. Coordinator. Good afternoon, coordinator. Good afternoon. Good coordinator. Afternoon. Mabuhay. Mabuhay. Coordinator. Viva Mexico, cabrones. Mabuhay. Wait, Ma'am, ang cute kausapin niyo po, ko ang ma'am. Coordinator natin. Yo, chat, please pakibantay yung mga estudyante ko. Wait, I'm just gonna talk to our coordinator. Ma'am, pwede pa sapak, ma'am. Uy! Ay, wow. Andyan pa pala. Sorry po. Yeah, Mr. Andyan pa pala. Guys, I have plano. Okay. Tago. Ay, anong ginagawa na dyan? What if Uy, Longs. Pre, nagagalit, pre. Timing, pre. ang ina, guys. Wala na si ma'am. Ma'am, may go out, ma'am. Di daw. Tiisin mo Ma'am, natatay na ako, ma'am. Ganina pa kayo ng tae. Ano pa? Buka muna. Suka. Wait, guys. Bumalik ang sakit. Hold it in first. Ayan. Ay, nandyan na. Balik na. Hello po. Ingay nyo, wala pa man pinto ng ano. Sino na yung umuutot? Baka sabihin nyo, ako na naman. Siguro na to. Kalahati na nga ang katawan ko. Uutot na ako. Kumain lang ako ng hotdog kanina. Natatay na ako, min. Tawag na kasi yung... Kalahati katawan ko. Saan lalabas yan? Ma'am, yung hotdog. Ma'am, yung hotdog kasi ni Longs, ma'am, eh. Expired na yata, ma'am. Group yourselves. Bakit siya? Sorry, jumbo hotdog man kasi. Ah, yummer. Group yourself. Ma'am, question po. Question po. Yes. Ano nangyari nung dinner? May inabot na biscuit. Pinagalitan ho. Asan May inabot na biscuit si Papi nahulog. Saan yung intake Ma'am. card mo? Ma'am, question po, ma'am. Ano? Mr. Longs. Why is Manny Pacquiao number 1 in the Putang ina yan na Ito naman. na naman. Unang 100 bill. Ala, I'm so sorry. You have to, out of character. sorry. 100 bill. Anyway. Mr. Yor, sino magsabi na Hala, nag-bad finger. Hello, no, middle finger. No. Ay, ma'am, sorry, ma'am. Naglagay pa kayo. Nag-bad You're so bad, my king. Bakit nandito ka? Mapupunta na yan sa impyerno. Sige. Ma'am,
Mr. Yoda. Ma'am, load lang ako BL dito. Parents to be here tomorrow. Copy? Ma'am, may nagro-Roblox. Ma'am, nagro-Roblox ako, ma'am. Busy pa ako, ma'am. Boys at the back. Stitch. Isa ka pa. Boys at the Ma'am, back. counted po ba ako as Bakla boys sa at bidon. the back pag lumilipad? Boys at the front. In the middle. Middle. Yeah, in the The roof. The ceiling. Hala. Question po, ma'am. Ano? If Counted the po boys ba ako are as at the boys back and at if the the girls back? are at the If front, lumilipad po what is ako? in the middle? Boys at the air. No. Ma'am, non-binary po ako eh. Bading in the... People in the air. people. No, bading in the middle, ma'am. Bading. Ma'am, nabubundis po ba yung upuan, ma'am? Ano? Tama na. Ma'am, may nag-home Hindi, kasi Hindi tayo. Group yourselves into 3. gamit siya, hindi siya nabubuntis. 3. Ma'am, may nag-uhongkay. Ma'am, may nag-home kayo sa Hey. ma'am. Uy. Bumaba ka dyan sa trend. 50-50. May nag-Roblox, may nag-home kayo. Mr. Cinch. Mr. Yoru. Lumabas kayo. Lumabas kayo sa class. Gaming. Ayaw namin, ma'am. Ay, nanonood ng My Little Sister. Kanan mo yun, ikaw yung nagro-Roblox. Ang ina mo, pre. Mr. Yoru. Ma'am, paano po pag walang kakampi? Okay. Meron kayo yung mga, wait, di ba 3? 1, 2. Ayan, kagrupa mo kung sino man. Ma'am, Lung, saan yan? ma'am, may I go out? Putang. Sino? Fish reveal yan, ma'am. CR. Wala na, lagpas ka na boy. Alas stress ang prayer. Nai-stress ako sa mga estudyante. Ma'am, may nag-watering waves dito. Di ba balabasan, ma'am? 4 p.m. na eh. Uy, wala si ma'am. Nawala si ma'am dahil sa inyo. Tara, tara. Wala si ma'am. Di ba labasan na 4 p.m. na eh? Kating. Labasan? Ano to?